अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे इस अप्रैल के महीने में महाजरों के हवाले से शदीद खौफ और ख़दशात हैं। वो ख़दशात क्या हैं? वो ये हैं कि महाजरों को एक बार फिर पश्तूनों से लड़ाए जाने का पूरा प्लान तैयार है। ये प्लान उन्हीं लोगों ने तैयार किया है जो अगले 24 घंटे में इस सूबे सिंध में ताकत का मुजाहरा करेंगे। ये वही सिंध के नस्ल परस्त वडेरे जिन्होंने दरियाए सिंध पर कैनाल की परमिशन दी है, ऑथराइजेशन दी है और इनकी मर्जी से सारा काम हो रहा है। और जो सिंध का नस्ल परस्त है वो इस पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी अमली कदम नहीं उठाएगा। आप 24 घंटे में देख लीजिएगा। 4 अप्रैल भुट्टो की बरसी पर ताकत का मुजाहरा होगा। जो कैनाल के खिलाफ जो लोग कह रहे हैं हम जान दे देंगे, वो जान अपनी नहीं देंगे, ये जानें महाजरों की दी जाएंगी। कराची में जब आफाक अहमद साहब की चलाई जाने वाली तहरीक में सफ़ेद परचम जो अमन का निशान है उसके साथ डंडा कोई खुफिया हाथ चलाएगा। खुफिया हाथ किसी और का नहीं होगा, ये इन्हीं वडेरों का होगा। ये वडेरे सन 65 से खुफिया हाथ चलाते आ रहे हैं। महाजरों को पश्तूनों के खिलाफ ये उकसाते आ रहे हैं। महाजरों को पश्तूनों ने, पंजाबियों ने, बलोचों ने कभी कोई गाली नहीं दी। ये सिंध का नस्ल परस्त है जो महाजरों की ज़मीन मतरूका सिंध पे काबिज है। महाजिर को अपनी ज़मीन याद नहीं है और ये उनको कहता है कि हमने पनाह दी। ठीक है, महाजरों के टैक्स पे पलता है मगर कहता है कि मैं सब महाजिर नमक हराम है। महाजरों के कई एहसानात हैं 1930 से लेकर आज तक हमारे बुजुर्गों के और हमारे, जिसमें कोटा सिस्टम, 18वीं तरमीम, क़याम पाकिस्तान, सूबा सिंध का अंग्रेज़ों के ज़माने में क़याम, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं 10-10 बार बता चुका हूँ। लेकिन ये बदबख्त सिंध का नस्ल परस्त महाजरों को गालियाँ देता है। पश्तून आपको गाली कभी नहीं देता। पश्तून गरीब हुल्लड़बाजी करता है, बहैसियत ड्राइवर बदतमीज़ी करता है, अपनी जहालत की बुनियाद पर महाजरों को तंग करता है। महाजर उससे जिच होते हैं मगर असल दुश्मन सिंध का वो तालीम याफ्ता नस्ल परस्त है जो कि वजारतों में बैठा है, वजीर आला है, जो सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठा है, जो कमिश्नरेट्स में बैठा हुआ है, जो थानों में बैठा हुआ है, जो दफ्तरों में बैठा है, जो सहाफ़ी है, जो कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, जज है। सब के सब महाजरों से शदीद शदीद नफरत करते हैं। हर वक्त साजिश तैयार रखते हैं, महाजरों को उकसाते हैं। ये डंपर माफिया जो है ना, इसके पीछे भी असल जो हाथ है वो सिंध का वडेरा है। अगर वडेरा चाहता सन 65 से लेकर आज तक पश्तूनों को सूबा सिंध में नहीं आने देता। अगर वो आ रहे थे तो उनको बिजनेस नहीं करने देता। अगर वो बिजनेस कर रहे थे तो बदतमीजी नहीं करने देता। ये सिंध का वडेरा है जो सिंध पुलिस पे भी काबिज है। ये सिंध का वडेरा है जो कि अदलिया में भी काबिज है। ये हर जगह मौजूद है। ये चाहता है कि महाजिर पश्तूनों से लड़ लड़ कर कमजोर होता जाए। यही काम 86 में हुआ। मुझे खतरा है कि यही काम अब हो रहा है। जब महाजिर लहू बहता है, महाजिर लाशें गिरती हैं, तो महाजिर क़यादत जो है वो उभर कर सामने आती है, वो बड़ी बनती है, उसका नाम ऊंचा होता है, उनके परचम ऊंचे होते हैं। लेकिन महाजिर तबाह बर्बाद होता है। महाजिर बड़ी मुसीबत में है क्योंकि वो अब तक अपने असल दुश्मन को नहीं पहचान रहा। महाजिर को जो गाली देता है, महाजिर का जो मजाक उड़ाता है, महाजिरों की तालीम जो छीने बैठा है, महाजिरों की जो मुलाजमतें छीने बैठा हुआ है, महाजिरों के शहरों पर कब्जा कर रहा है, असल दुश्मन ये है। और ये दुश्मन बहुत काया है, मक्कार है, चालाक है। ये प्यार मोहब्बत से साईं साईं करके, ठोड़ी पे हाथ रख के, सारा साईं सिंध आपका है कहकर आपको इस सिंध में गुलाम बना चुका है। आप तय कर लीजिए कि आप इस असल दुश्मन की साजिशों को समझेंगे या नहीं समझेंगे। 65 में भुट्टो ने अयूब खान के बेटे को उकसाया था। GM सैयद और हाकिम अली जरदारी जो मौजूदा जरदारी का बाप है, उसने ANP को उकसाया था। और आज तक हम जो है नताइज भुगत रहे हैं। एक बार फिर उकसाया जा रहा है, महाजरों को इस्तेमाल किया जाएगा। आप या तो जज्बाती हो जाइए या अक्ल शऊर का मुजाहरा कीजिए, बर्दाश्त का मुजाहरा कीजिए, असल साजिश को समझिए। इसका फैसला आप पर है। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं आपके दरमियान हरगिज़ नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि करबला वालों ने इमाम हुसैन को बुलाकर, कूफे वालों ने करबला सजाई थी
مجھے آپ لوگوں کا حال پتہ ہے، لیکن چونکہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں آپ کے ہم قوم ہوں، دور بہت ہوں مگر ہم قوم ہوں، بات وہی کروں گا جو سچ ہے، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت انیستھیزیولوجسٹ جو روز لوگوں کو بے ہوش کرتا ہے اور لوگوں کو ہوش میں لاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تشخیص کیسے کرنی ہے، مجھے معلوم ہے علاج کیسے کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اصل مرض کیا ہے۔ سامنے کی علامات کی اہمیت کم ہوتی ہے، اصل مرض کی اہمیت ہوتی ہے۔ کھانسی کو ایک عطائی جو ہے وہ علاج کرتا ہے، ڈاکٹر کینسر کا علاج کرتا ہے، ڈاکٹر نیمونیا کا علاج کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو علاج تبھی صحیح ہوگا جب تشخیص درست ہوگی۔ مرض کا جو ہے پتہ کرنا ضروری ہے۔ مرض جو ہے مہاجروں کا وہ سندھ کی نسل پرستی ہے۔ سندھ کے اندر رائج مہاجر دشمنی ہے۔ جب تک سندھ کا نسل پرست مہاجروں کی زمین متھو کا سندھ کو نہیں مان لیتا، جب تک سندھ کا نسل پرست یہ نہیں مان لیتا کہ اصل احسان فراموش وہ خود ہے، وہ جب تک یہ نہیں مان لیتا کہ مہاجر کے ٹیکس پر وہ پلتا ہے اور نمک حرامی سندھ کا نسل پرست کرتا ہے، جب تک یہ سندھ کا نسل پرست تسلیم نہیں کر لیتا کہ وہ ہڈ حرام ہے، سارے سیکریٹریٹ کو اس کا قبضہ ہے، تب تک مہاجر جو ہے وہ صحیح سمت میں جد و جہد نہیں کر سکتا۔ اصل درندہ، اصل ظالم جو ہے وہ سندھ کا نسل پرست ہے، اور جس دن سندھ کی نسل پرستی ختم ہوگی، صوفی سندھ سامنے آئے گا، مہاجروں کے مسئلے ختم ہونا شروع ہوں گے۔ صوفی سندھ کو جگانے کی کوشش کیجئے، تبھی آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور ذہن میں رکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں آپ 2% بھی نہیں تھے، آپ نے غلطی کی تھی اس وقت بنگالیوں کے خلاف جانے کی، بہاریوں نے حماقت کی تھی، چونکہ بنگالیوں کا کوئی تصادم نہیں تھا، وہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، آپ نے آپ بیل مار مجھے وہاں کیا تھا۔ سندھ میں آپ کم سے کم 40% ہیں، اور سندھی جو غلط مردم شماری ہے اس کے مطابق 27% ہیں۔ سندھ کا نسل پرست آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ نہ کرے پاکستان کا برا حشر بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، پنجاب اور پنجاب کی فوج، پاکستان کی فوج اس سندھ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گی، اور مہاجر اتنی بڑی تعداد میں ہے، اگر سندھی نے بہت تیر مالا پاکستان کا نقصان کر دیا، کوئی سندھو دیش ہی بنا لیا، یہ آپ کو چکنا چور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ایک بار پھر ان کے خلاف ہی لڑ رہے ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ان سے مکالمہ کیجئے، ان سے اپنا حق تسلیم کرائیے۔ میں لڑنے کی اور دہشت گردی کی تعلیم کبھی نہیں دیتا، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اپنے معاملات کو دلائل سے نپٹاؤ۔ دلیل ابھی دینی ہوگی، اگر آج دلیل نہیں دی تو کل یہ آپ کو ایسا غلام بنا کے رکھیں گے کہ جب دلیل دینے کا وقت گزر جائے گا۔ تو صحیح وقت پر صحیح علاج کیا جانا ضروری ہے۔ اگر کینسر جو ہے اس کا علاج آج نہیں کیا، آپ کا سارا جسم سڑ جائے گا۔ میرا یہی مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی، جو چاہے کیجیے۔ خدا حافظ۔